السلام عليكم تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، مرحبا بكم في هذا لا فيديو جديد. لا فيديو ان شاء الله غادي نكمل معكم les chaînes d'obduction et les chaînes de collision. Alors on commence par les chaînes d'obduction et comme exemple on a la chaîne de Oman. Alors le premier document comporte deux séries pétrographiques. La première c'est la série de Oman et la deuxième c'est de la croûte océanique. Si on compare donc la question, comparer la série pétrographique d'Oman à celle de la croûte océanique. Si on veut comparer les deux, toujours la comparaison est basée sur la succession des structures ou bien des roches et l'épaisseur. Donc on a كنركز في l'épaisseur ديالنا يعني في السمك وكنركز la succession يعني التوزيع والتوالي ديال هاد الطبقات هاد. Donc je résume. D'après la comparaison, on constate qu'on a une même succession structurale avec une épaisseur différente. Donc on a la succession structurale يعني هاد التتابع ولا هاد التوالي ديال هاد الصخور بحال سواء شفنا لو فيوليت اومان سواء شفنا لو دومين اوسيانيك. مي لا ديفيرونس اللي كاينه او نيفو د ليبيسور. الا وريتكم هنا هاد ليبيسور ديال هاد لاكوش كي كونتيان لو غابرو فوالا دونك هنا كيبان لي ليبيسور كبر من هاد ليبيسور اللي كاين في لو دومين اوسيانيك. دونك هاد l'ophiolite d'Oman, déjà, il ressemble à l'ophiolite de la croûte océanique. Donc, automatiquement, l'origine de l'ophiolite, c'est une origine océanique. Très bien. Il a pris la définition de le complexe ophiolitique d'Oman. Le complexe ophiolitique d'Oman est un fragment formé au niveau de la lithosphère océanique. Je répète, le complexe ophiolitique d'Oman est un fragment formé au niveau d'une lithosphère océanique. Mais هاد la lithosphère océanique ما بقاش في لاصو. علاش؟ حيت كاينه واحد لوبديكسيون هي اللي غنشوفوا. دونك حنا ملي درنا ليتود ديالنا في لو تيغان لقينا بلي عندنا دي روش اللي هما ديجا كي كاركتيريز هاد لوفيوليت لقيناهم في لا بارتي اللي هي كونتينونتال. علاش؟ حيت هاد لوفيوليت دومان ديجا ما بقاش في البلاصه ديالو ديجا il a migré vers la lithosphère continentale. Donc je répète la définition complète. Le complexe ophiolitique d'Oman est un fragment formé au niveau d'une lithosphère océanique qui a migré sur la lithosphère continentale. Donc هذه l'hypothèse الاولى اللي غنبداو بها ولا هذه l'information الاولى اللي غنبداو بها وهي اللي غتخلينا نتعرفوا على هاد les chaînes d'obduction اكثر. Très bien. Le document numéro 2 représente la formation de la chaîne d'obduction d'Oman. هنا غنحاولوا نديروا واحد l'analyse ديال هاد les étapes اللي عندنا. Donc l'étape numéro 1, il y a deux continents séparés par une mer nommée Titis. Voilà, comme vous voyez. Had la mer Titis déjà, ou bien l'ancien océan, had المحيط القديم, غتوقع فيه voilà واحد la subduction. Donc هنا une subduction intra-océanique. Donc la mer subit une subduction intra-océanique. Ou bien l'océan subit une subduction intra-océanique. La subduction, intra-océanique, donc c'est la partie océanique, ou bien la première partie océanique subduite, et la partie deuxième, ou bien la deuxième partie océanique, c'est lui qui est chevauchante. Donc l'enfouissement de la partie océanique, ou bien de la lithosphère océanique, sous une autre plaque, ou bien sous une autre lithosphère océanique. Très bien, donc il y a la subduction intra-océanique. هنا راه كنا شفنا ديجا بلي عندنا واحد لا سيباراسيون ديال لي دو كروت ولكن هاد لي دو كروت ما يبقاوش بلاصتهم بيان سور غيكون عندنا رابروشمون ديال لو كونتينون اللي هي عمان هاد لو رابروشمون فيغ هاد لو ليو دو لا سبدكسيون دونك غادي يكون عندنا ان اري دو لا سبدكسيون هاد لا سبدكسيون غتوقف ما غتبقاش دونك جو ريبيت on commence par la subduction intra-océanique par la suite l'arrêt de la subduction et à la fin on a chevauchement de la croûte océanique ou bien de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Nous avons vu la partie océanique, voilà. Déjà, il y a la partie qui est ou la partie continentale, il y a la partie qui est déjà subduite. ومنين جا هادشي جا مني هاد لا بارتي اللي كان فيها لا سبديكسيون ديجا عطاتنا واحد لا فوس ياك ولا ديريكسيون ديال هذيك لونفويسمون تبعاتها لينا هاد لو كونتينون
مني غادا تجي في لو رابروشمون ديالها جايه باش يوقع واحد ديجا كونفيرجونس ما بين لي دو بلاك اللي هي كونتينونتال اوسيانيك. مشات تبعات هذيك لا فوس، تبعات هذيك لا ليميت ديال لا سبديكسيون، مي خص يكون عندنا واحد لاغي ديال لا سبديكسيون، ما خصوش يكمل. دونك كاين لاغي ديال لا سبديكسيون باغ لا سويت، دونك شدات البلاصه ديالها، لو كونتينون دخلات شويه في لوسيون وعطاتنا لوبديكسيون. دونك l'obduction, c'est un résultat d'une subduction intra-océanique par la suite chevauchement d'une lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. هنا إلا درنا l'étude ديال l'échantillon اللي غيكون عندنا غنلقاو le complexe ophiolitique. Donc le complexe ophiolitique c'est l'un des caractéristiques pétrographiques. غنعطيكم la définition بعدا ديال l'obduction هي الأولى. Alors l'obduction est un phénomène géodynamique. علاش كنقولوا géodynamique؟ حيت كاينه واحد لا ديناميك. دونك لا جيولوجي كتحرك، يعني كاين عندنا دي فينومين اللي هما كيتحركوا. دونك اون دي ان فينومين géodynamique lors duquel من خلالها فوالا دي بورسيون دو كروت اوسيانيك، يعني قطع من هذيك لا بارتي اوسيانيك ايميرج، يعني كتكون ايميرج sur la marge continentale، هامش القاري، sous l'effet des forces de convergence، بسبب هذاك التقارب، بسبب هذاك لو رابروشمون اللي وقع. هذيك لا بارتي اللي كانت عندنا اوسيانيك اللي كانت نون سبدويت في لا سبديكسيون انترا اوسيانيك ديجا ولات ايميرجي sur la partie continentale وهذه هي l'obduction. Je répète la définition. L'obduction est un phénomène géodynamique lors duquel des portions de croûte océanique اللي هما هاد القطع هادو اللي هما l'ophiolite émergent sur la marge continentale sous l'effet de force de convergence. وهذه هي l'obduction. Donc هنا on va citer les caractéristiques pétrographiques. ضروري غيسولوكم في الامتحان donner les indices pétrographiques ou bien les caractéristiques pétrographiques. Alors, concernant les caractéristiques pétrographiques, on a la présence du complexe ophiolitique. Donc, كيف شرحت لكم قبل، هنا كنلقاو واحد لي روش اللي هما ماغماتيك اللي عندهم لوريجين اوسيانيك اللي جمعناهم كاملين في ان كومبلكس نومي لو كومبلكس ophiolitique comme basalte, gabbro, péridotite. En plus de ça, il y a des sédiments du fond océanique. Donc, هذاك l'océan اللي هو غادي يكون déjà émergé ou bien غادي يكون chevauchante، بطبيعة الحال غادي يعطينا دي سيديمون. وهاد لي سيديمون هما لي سيديمون دي فون اوسيانيك. كوم اكزومبل نعقلوا على لي نون غاديولاريت. غاديولاريت غيتحط لينا في هذاك لو سوكل، غيتحط لنا في هذيك المساحه ولا ديك الكتله اللي كاينه في لا مارش كونتينونتال. تري بيان. بيان سور هنايا عندنا ليروزيون. دونك الا كان عندنا لا فلورمون ديال لي روش، دونك كيكون ليروزيون. Ou les conditions de l'érosion, ce sont des conditions climatiques comme la température, comme l'écoulement d'eau, etc. Donc, كملت la partie de l'obduction. Donc, غادي يبقى لنا les étapes هما اللي غادي نكملوا بهم. Donc, je répète les étapes. Premièrement, on a la subduction entre deux croûtes océaniques. وهذه اللي كتسمى la subduction intra-océanique. Par la suite, des forces compressives entraînent une disparition complète de la croûte océanique subduite. هنا كاين الضغط ضروري في هذاك لو رابروشمون اللي كيكون ديال لو كونتينون، يعطينا دي فورس كومبريسيف اللي غيخليو لا ديسباريسيون كومبليت دو لا كروت اوسيانيك سبدويت. يعني ديك لا بارتي سبدويت ما غتبقاش. علاش؟ حيت عندنا دي فورس اللي هما كومبريسيف. تري بيان. troisièmement, chevauchement de la lithosphère océanique non subduite اللي كان عندي في لا subduction intra-océanique non subduite غيولي ديجا ان chevauchement ديال هاد لا بارتي sur la lithosphère continentale. ومني غيكون عندي هاد لو chevauchement في الاخر غتكون عندنا ديفورماسيون دي كوش. ديما كاينين لي ديفورماسيون تكتونيك وغيكون عندنا لو سوليفمون de relief وهنا غتعطينا لي chaînes d'obduction. Je répète les étapes. Donc on commence toujours par la subduction entre deux croûtes océanique, c'est la subduction intra-océanique signalée dans ce document. Par la suite, il y a des forces, ou les forces compressives, j'ai une indirati, entraînent une disparition complète. يعني كتعطينا واحد la disparition ما كيبقاش l'océan, disparition de la croûte océanique subduite. Par la suite, chevauchement de la lithosphère océanique. Had la partie liée non subduite, il va émerger sur la marge continentale, sur la partie continentale ou bien sur la lithosphère continentale. وهنا ملي كيكون عندي هاد لو chevauchement، دونك غادي يكون عندي déformation des couches
يعني غيوليو des déformations tectoniques comme les plis, les failles inverses, etc. avec soulèvement de relief يعني كي هذوك les montagnes qui تزاد l'épaisseur ديالهم وكيكبروا. Très bien, وهذه هي la chaîne d'obduction et merci.